खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ने भी रूस यूक्रेन तनाज़े में एंट्री दे दी है। पाकिस्तान भी इस तनाज़े में कूद पड़ा है, लेकिन हमें घबराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जंग भड़काने नहीं बल्कि इस जलती आग को बुझाने के लिए मैदान में आया है। पाकिस्तान की जानिब से फ्रीकैन से अपील की गई है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लिहाजा सिफारतकारी के जरिए अपने मसाइल हल करें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने हफ्ते को रूसी फेडरेशन के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। अपनी गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पाकिस्तान की तशवीश का हवाला देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी असूलों के मुताबिक कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दफ्तर खारजा के जारी बयान के मुताबिक उन्होंने बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तनाज़े के सिफारती तस्वीर की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे बराए ख़ारजा अमूर के साथ होने वाले हालिया टेलीफोनिक राब्तों से आगाह किया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात सिफारती हल तलाश करने में कामयाबी से हमकिनार होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने शाह महमूद कुरैशी की सूरत हाल पर रूस के नुक्ते नज़र से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन से पाकिस्तानी शहरियों की महफूज और जल्द वापसी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस ज़िमन में रूसी हुकूमत से मदद और सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी शहरियों के महफूज इनखला के हवाले से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बयान में बताया गया कि दोनों रहनुमाओं ने दौरान गुफ्तगू दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे रूस का हवाला देते हुए दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफा एजेंडे और अफगानिस्तान समेत खित्ते के अहम मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने जुमे को पेशावर में होने वाले दहशत गर्दाना हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार करते हुए रूस की तरफ से हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से रूस को पेशकश की गई कि मुज़ाकरात में हर किस्म के ताउन के लिए हम तैयार हैं। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को एक और धमकी दे डाली है। बोले कि कोई भी मुल्क जो यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन मुसल्लत करने की कोशिश करेगा, मास्को उसे तनाज़े में शामिल समझेगा और फिर नताइज का जिम्मेदार वो मुल्क खुद होगा। यानी रूस ने एक तरह से रेड लाइन खींच दी है कि या तो अब आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ हैं। AFP के मुताबिक रूसी सदर ने फिजाई कंपनी एरोफ्लोट के मुलाजमीन से मुलाकात के दौरान कहा कि इस सिमत में किसी भी हरकत को हम इस मुल्क की तरफ से मुसल्लह तसादुम में शिरकत के तौर पर तस्वुर करेंगे। नो फ्लाई जोन को नाफिज करने के न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए भयानक और तबाह को नतायज होंगे। पुतिन की इस धमकी ने फौरी असर दिखाया और नाटो ने नो फ्लाई जोन नाफिज करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की अफवाहों की भी तरदीद कर दी। पुतिन का कहना था कि मार्शल लॉ सिर्फ उन सूरतों में लागू किया जाना चाहिए जहां बैरूनी जारियत हो। हमें इस वक्त इसका सामना नहीं है और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। पुतिन की धमकी के बाद नाटो ने यूक्रेन का फिजाई हदूद को नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नाटो ममालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हम ऐसा करते तो हम यूरोप में एक बड़े पैमाने पर लड़ी जाने वाली जंग की तरफ बढ़ जाते, जिसमें मजीद कई ममालिक शामिल होते और इंसानी अलमिया मजीद बढ़ जाता। जैसे ही नाटो ने मुतालबा मुस्तरद किया तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की फट पड़े। उन्होंने कहा कि जंग में अब जो हलाकतें होंगी उसका जिम्मेदार नाटो भी होगा। वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने नाटो के होने वाले इजलास को एक कमजोर और उलझा हुआ इजलास करार दिया। उन्होंने कहा कि यह इजलास एक ऐसा इजलास था जिसने जाहिर किया कि हर कोई यूरोप की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई को अवलीन मकसद नहीं समझता। यूक्रेनी सदर ने नाटो इजलास में शरीक ममालिक के नुमाइंदों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने इस मीटिंग के दौरान क्या सोचा। अब से जो भी लोग मारे जाएंगे वो आपकी वजह से भी मारे जाएंगे। हमें यकीन है कि नाटो ममालिक ने खुद साख्ता बयानिया घड़ लिया है कि यूक्रेनी फिजाई हदूद की बंदिश नाटो के खिलाफ रूसी जारियत की वजह बनेगी। उन्होंने कहा कि 9 रोज की ये तारीकी और बुरा वक्त तवक्को से 3 गुना ज्यादा था। नाज़रीन गिरामी, यूक्रेन पर रूस के हमले के 10वें दिन रूसी अफवाज ने कलीदी जनूबी बंदरगाह मरियुपोल का मुहासरा कर लिया है और यूक्रेन की मजबूत मुज़ाहमत के पेश नज़र मजीद पेशकदमी की कोशिश जारी है।
روس کی شدید بمباری کے باوجود دارالحکومت کیف اور خارکیف ابھی تک یوکرین کے کنٹرول میں ہے، لیکن روسی افواج نے جنوب میں خیرسون پر قبضہ کر لیا ہے اور علاقے کے شہری مراکز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے روس کے 10,000 فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں متعدد رشین کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ روس نے بدھ کو اعتراف کیا تھا کہ یوکرین میں 498 روسی فوجی مارے جا چکے ہیں، لیکن مغربی ممالک اور یوکرین روس کے اس دعوے کی تردید کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روسی فوجیوں کی ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روس کے حملے میں یوکرینی بچوں سمیت سینکڑوں عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک ہفتے میں تقریباً 13,70,000 مہاجرین یوکرین سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جن میں نصف سے زیادہ تعداد پولینڈ جا چکی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے محاصرے میں لیے گئے 2 یوکرینی شہروں سے رہائشیوں کے انخلا کے لیے انسانی راہداری کھولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہفتے کو ان شہروں میں عارضی طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ 5 گھنٹوں پر مشتمل جنگ بندی میں انسانی راہداری کی جگہ اور باہر جانے کے راستوں کے تعین پر اتفاق یوکرینی حکام کے ساتھ ہو چکا تھا، جس کے بعد لوگوں کا تانتا بن گیا اور بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر کے ایک جانب یوکرین سے لاکھوں لوگ نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ پڑوسی ممالک رومانیہ، ہنگری اور پولینڈ وغیرہ جا رہے ہیں، لیکن وہیں مغربی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم ہزاروں یوکرینی باشندے روس کے خلاف جنگ لڑنے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے یوکرین پہنچ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق یوکرینی وزیر دفاع اولیکسی ریزنیکوف نے کہا ہے کہ 66,224 یوکرینی مرد بیرونی ممالک سے جنگ لڑنے وطن واپس آ گئے ہیں۔ رزنی نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ اس وقت کتنے ہی لوگ بیرون ملک سے واپس آئے ہیں تاکہ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ یہ 12 مزید جنگی اور متحرک بریگیڈز بنتی ہیں۔ پیارے ساتھیوں، امریکہ نے روس کی جانب سے یوکرینی ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنانے کے عمل کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ ایٹمی گھر کو نشانہ بنانا جنگی جرم تھا۔ پیوٹن کی جانب سے یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ پر بمباری کرنے سے ان کی دہشت 1 درجہ بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ روز کھوجی ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ حملے میں روسی افواج نے ایٹمی پلانٹ پر گرفت حاصل کر لی تھی، جس کے دوران اس میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے ایٹمی تابکاری کا خطرہ پیدا ہوا۔ آگ پر تو فوری طور پر قابو پا لیا گیا تھا اور تابکاری نہیں پھیلی تھی، لیکن اگر تابکاری پھیل جاتی تو پھر دنیا میں کیا تباہی پھیلنی تھی، یہ صرف سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک جانب تو روس اور یوکرین دو بدو میدان میں لڑ رہے ہیں، وہیں سائبر لڑائی بھی جاری ہے۔ روس نے حکومتی حمایت یافتہ چینلز پر قدغن لگانے کی وجہ سے ملک بھر میں فیس بک پر پابندی عائد کر دی ہے۔ روس نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC، جرمنی کے نشریاتی ادارے ڈوئچے ویلے یعنی DW اور وائس آف امریکہ کی ویب سائٹس پر ملک بھر میں پابندی لگا دی ہے، کیونکہ روس کا موقف ہے کہ یہ ادارے یوکرین جنگ کے حوالے سے غلط اطلاعات فراہم کر رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روس اور یوکرین کا تنازع زمینی جنگ اور سائبر وار سے بڑھ کر کہاں تک جاتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ جی تو معزز دوستو، اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔